हेलो स्टूडेंट, आदाब मसनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका हुमेरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए खैर मकदम है। आज हम चकबस्त की दूसरी गज़ल पढ़ने वाले हैं और मैं उनकी दूसरी गज़ल को लेकर हाजिर हूँ। तो उनकी गज़ल को पढ़ने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गज़ल को। स्टूडेंट, दूसरी गज़ल लेकर हाजिर हूँ। ये दूसरी गज़ल का पहला शेर है, देखिए। नहीं मंजूर जीना रोशना से चारागर होकर, नहीं मंजूर जीना रोशना से चारागर होकर, रहेगा पास गैरते पर्दा ज़ख्मे जिगर होकर। मंजूर यानी गवारा नहीं है मुझे रोशनास वाकिफ़ होना, चारागर होना, इलाज करने वाला। ठीक, रहेगा पास गैरत पर्दा ज़ख्मे जिगर होकर। ठीक है, गैरत का पर्दा, जिगर, ज़ख्मे जिगर यानी ज़ख्मी जिगर। ठीक, तो तमहीद में देखिए इस बंद में जो है वो क्या इजहार कर रहे हैं। ये देखिए इस शेर में जो है चकबस्त कहते हैं कि मेरी गैरत और हिम्मत दोनों मेरा इलाज कर सकती हैं, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी का जिक्र कर रहे हैं कि गैरत पर्दा जो है मेरे पास हमेशा रहेगा, मुझे मंजूर नहीं है कि कोई मेरा इलाज करे। ठीक, तो तशरीह की तरफ रुख करते हैं। तो देखिए तशरीह में क्या कह रहे हैं। चकबस्त कहते हैं कि हमें किसी चारागर का यानी चारागर यानी इलाज करने वाले का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें ये बात गवारा है कि हमारी हमें ये बात गवारा नहीं है कि मैं किसी का एहसान लूँ। हमारी तो गैरत और हिम्मत खुदा के फजल से खुद ही ज़ख्म को अच्छा करने का सबब बन जाएगी। तो दूसरा शेर देखिए। कफ़स की आड़ से महरूम हैं हम आशियाँ कैसा, कफ़स की आड़ से महरूम हैं हम आशियाँ कैसा, पड़े हैं दूर सहने बाग से बेबाल पर होकर। कफ़स यानी पिंजरा, कैद खाना। क्या कह रहे हैं, तमहीद देखें। इस शेर में क्या जिक्र कर रहे हैं, इसकी तमहीद पढ़कर देखते हैं। तो तमहीद देखिए क्या कह रहे हैं। इस शेर में जो है शायर ने मजबूर कफ़स की ज़िंदगी को दिखाया है। ठीक, तशरीह देखिए। शायर कहते हैं कि आशियाँ का लुत्फ़ राहत का ज़िक्र क्या करें, हम तो सहने बाग से दूर होकर कफ़स में महरूमी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है ये शेर समझ आया होगा। एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ। तो कफ़स की आड़ से महरूम हैं हम आशियाँ कैसा, यानी कह रहे हैं कि आशिया क्या है हमें तो इसका मालूम ही नहीं है। हम तो सहन बाग में बहुत दूर पड़े हुए हैं और कफ़स में कैद हैं। और इसी का जो है इस बंद में उन्होंने ज़िक्र किया है तशरीह में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हम आशिया से दूर होकर खुले सहन बाग में जो है पड़े हुए हैं और कफ़स में जो है अपनी ज़िंदगी यानी कैद खाने में जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तशरीह देखें, ये तशरीह है। शायर कहते हैं कि आशिया के लुत्फ़ और राहत का ज़िक्र क्या करें हम तो सहन बाग से दूर होकर कफ़स में महरूमी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे शेर की तरफ रुख करते हैं। तीसरा शेर देखिए क्या है कि अदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको, अदम से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको, रहेगा साथ सौदा ज़िंदगी का दर्द सर होकर। ज़िंदगी का सौदा यानी मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, ठीक है, गम वग़ैरह वग़ैरह, ये ज़िंदगी के सौदा हैं। तो क्या कह रहे हैं, उसी के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं कि हम तो आदम यानी खुदा ताला के पास से दुनिया में जो आए थे और हमें क्या मालूम था कि जो ज़िंदगी के सौदा हैं, जो ज़िंदगी का सौदा है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तमहीद देखिए क्या है कि इस शेर में शायर ने दुनिया की दुख दर्द परेशानियों का क्या किया है, ज़िक्र किया है। ठीक है, तशरीह देखिए। शायर कहते हैं
کہ جب ہمیں آدم سے اس دنیا میں بھیجا گیا تو اس بات کا ہمیں علم نہ تھا کہ ہمارا واسطہ زندگی کی کلفتوں یعنی تکلیف و پریشانیوں سے پڑے گا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا شعر دیکھیے، مقدر دیکھنا شبنم کا پھولوں میں ہوئی پیدا، مقدر دیکھنا شبنم کا پھولوں میں ہوئی پیدا، پیام آیا فنا کا جلوہ نور سحر ہوگا۔ شبنم یعنی اوس کی بوند، ٹھیک، جس کا ذکر میں نے پہلے غزل میں بھی کیا ہے۔ تو شبنم اوس کی بوند ہوتی ہے، تو جیسے کہ وہ پتوں پر ہوتی ہے رات بھر، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ تو اسی کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں کہ مقدر دیکھنا شبنم کا پھولوں میں ہوئی پیدا، یعنی شبنم جو ہے پھولوں پر چھوٹی چھوٹی سی بوندیں جو ہیں دکھتی ہیں رات کی ٹھنڈ میں، اور جب پیام یعنی پیغام آتا ہے فنا ہونے کا، کیا ہے وہ نور سحر یعنی صبح ہوتی ہے جب، تو اس کے فنا ہونے کا وہ پیغام ہوتا ہے۔ تمہید دیکھیے، اس شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ انسان کی زندگی شبنم کے مانند مختصر ہے۔ ٹھیک، انسان کی جو زندگی ہے وہ شبنم کے مانند مختصر ہے۔ تشریح دیکھیے کیا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ شبنم کی تقدیر دیکھیے کہ وہ کس قدر نازک ہوتی ہے، اور پھولوں میں جسے خدا حیات بخشتا ہے، حیات یعنی زندگی بخشتا ہے، مگر اس کی زندگی انتہائی مختصر ہوتی ہے۔ جیسے ہی نور سحر ہوتی ہے یعنی صبح ہوتی ہے یا اور سورج جلوہ نما ہوتا ہے، تبھی شبنم کی فنا کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو اوس کی بوند کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وہ اسے تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بلا مختصر ہی ہے، مطلب کہ مختصر سی ہی ہے، جیسے کہ شبنم کے قطرے کی جو ہے زندگی سورج طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی بھی اسی کی مانند ہے، نہ جانے کب اسے موت میسر ہو جائے۔ تو پانچواں اور آخری شعر کی طرف رخ کرتے ہیں، یہی ایک راستہ باقی تھا کیا اوج مرتب کا، یہی ایک راستہ باقی تھا کیا اوج مرتب کا، بنے اہل نظر تم دشمن اہل ہنر ہو کر۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب، یہی ایک راستہ باقی تھا کیا اوج مرتب کا، مراتب یعنی مرتبہ، مرتبے کی جمع ہے، اوج کا مطلب بلندی۔ ٹھیک ہے، بنے ہیں اہل نظر تم دشمن اہل ہنر ہو کر۔ تو کیا ذکر کر رہے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے مرتبے کے لیے گھٹیا طریقے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کا جو ہے یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر مرتبہ آپ کو حاصل کرنا ہے تو کچھ نیک کام کیجیے، اس کے لیے گھٹیا اور بیکار طریقوں کا استعمال نہ کیجیے اگر آپ کو دنیا میں کوئی مرتبہ قائم کرنا ہے۔ تو تشریح دیکھیے، شاعر کہتے ہیں کہ اہل نظر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مرتبے کی بلندی کے لیے گھٹیا طریقے اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، مراتب تو انسان کے بہتر اخلاق اور کردار سے ہی بلند ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو اپنا مرتبہ بلند کرنا ہے تو آپ کا اس میں جو دو چیزیں اہم ہیں وہ آپ کا اخلاق اور کردار جو ہے وہ ضرور دونوں ہی بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی چکبست کی دوسری غزل۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ تمام غزل جو ہے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی غزل کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔